Nakamsay gus kinabuhi ang usa ka babae nga nagmaniho motorsiklo human kini mabangga sa ka truck kagahapon adlaw dito sa barangay Katarman lungsod sa Liloan, probinsya Sugbo. Ang biktima gila sa Liloan Police Station nga mao si Christine Abarolo Tindoy, 22 anyos ang Parigon, nagmaniho sa usa ka Honda Click di inabangga kini sa ka truck na gimaniho ni Randy Manggibat Baligid, 42 anyos ang Parigon. Base sa initial investigation gagimo sa Liloan Police Station na sayra nga motorsiklo padulog sa southbound lane samtang ang truck paingon sa northbound lane ipag-abot sa nasoy nga lugar aksidente nga nawadaan sa kontrol ang motorsiklo nga mohinungdan nga nidasmag gini sa truck na ni crash og sa kinabuhi. Si Tindoy gidala sa Eversley Child Sanitarium General Hospital apan gideklarar kining date on arrival. Ang mga sakay ni nga si Farah May Alvaro Batulona, 29 anyos og Frances na paregon og 10 anyos sa kangkon og mga samad na karon padayon pagitiman sa tablanan. Sa pagkakaroon, ang driver sa truck samtang nga naa sa kustodiya sa Liloan Police Station samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Radyo Ronda, kini si Renanti Lada.